Para algunas personas la obediencia a Dios creen que es algo opcional. 人々は時に従順であることは何か条件付きに思ってしまいます。 Para algunas personas piensan que es un tema menor dentro del reino de Dios. 神の王国において最も低い、優先度だと思ってしまいます。 Para muchas personas piensan que la obediencia es algo que, bueno, Dios puede pasar por alto en ciertas situaciones. で、従うというのは何か、状況が起こってしまった次第、状況次第では、それが必要となってしまうと思ってしまいがちです。 Pero la realidad es que la obediencia no es un tema menor dentro del reino de los cielos. ですが神の王国において、従順であることはその優先度が低いというわけではありません。 Pero si nos ponemos a ver bien en la historia, en la Biblia, podemos ver que aún Jesús, dice la Biblia, que por lo que él sufrió, aprendió lo que es la obediencia. 聖書を読んでみると、主イエス様自身も、従順であるということがとても重要であるということを学んだと言いました。 Aún el Hijo de Dios fue llevado a la cruz por medio de obediencia al plan de Dios, al propósito de Dios con su vida. 神の子にもあるにもかかわらず、神の計画に従って十字架にかけられることを決意しました。 Déjame decirte que la obediencia es tan importante que de no ser así, si Jesús no cumplía con su propósito en la tierra, nosotros estaríamos condenados y sin opción a salvación y vida eterna. もし主がそれに従わなかったのであれば、私たちはずっと罪にとらわれてしまって、永遠の苦しみに遭うことになっていたと思います。 Aún el Hijo de Dios, siendo 100% Dios y 100% humano, tuvo que someter su voluntad a la voluntad de Dios para poder cumplir su propósito en la tierra. 100%、神であって 100% 人である神の子である主イエス様が神様の、目的、その御心に従うために、全ての、目的を果たす、努力をしました。 Eso nos hace ver cómo tan importante es la obediencia a Dios dentro del reino de los cielos. ですから、神の王国において神様に従うということはとても重要なことです。 En 1 de Samuel capítulo 15 podemos ver la vida de Saúl, un hombre que no se veía a sí mismo capaz de ser rey, pero aún así Dios lo escogió. 第一サムエル記15章で読んでみると、サウロという、王がいて、彼は、王になるにはふさわしくない、まだふさわしくなかったのですが、神様によって選ばれました。 Y Dios le habla directamente al profeta Samuel para hablar a Saúl y decirle que fuese hasta un lugar llamado Amalek y los destruyese, porque ellos le habían hecho la guerra a Israel cuando venían por el desierto. そして神様は預言者サムエルを、呼んでサウロに、アマレクの地に行くようにと命じられました。なぜならそのイスラエルとの戦いに挑んでいたからです。 Saúl recibió una orden de parte de Dios directa de que tenía que hacer una misión concreta contra el pueblo de Amalek porque se habían opuesto al plan de Dios con Israel. ですからサウロは、神様の、御心に従う必要があってアマレクの地に行くことになりました。 Todos cuando podemos leer esta historia nos damos cuenta de que Saúl fue y hizo el 80% de todo aquello que Dios le había dicho que hiciese. そして神様は 100% 全てを滅ぼすようにと命じられたにもかかわらず彼は 80% ぐらいしか8割でしか滅ぼさなかったのです。 Él llevó a términos personales o a su opinión a entender según su entendimiento a interpretar lo que Dios le había dicho y no hizo caso a todo lo que Dios había hablado por medio del profeta Samuel. 預言者サムエルを通して神様から命じられたことに対して自分の私情を挟んでしまって全てに従わなかったのです。 Todos sabemos que luego Dios diría de Saúl, me pesa haberlo puesto por rey sobre Israel. そしてそれを見た神様は、サウロをイスラエルの王にしたことに、心を痛んだと言いました。 Me pesa porque se ha vuelto contra mí y no ha hecho lo que le he pedido. 私が命じたことに対して、彼は背いてしまったと。 Cuando Samuel, el profeta Samuel, es enviado a Saúl para confrontarlo y preguntar qué había acontecido, la historia dice que él llega y se encuentra con todas las evidencias de que él no había obedecido a la voluntad de Dios. そして、サウロはサムエルと会った時に、彼はその自分のしてしまったことに対しての言い訳などをしました。 Él empezó a dar algunas excusas de por qué no había obedecido totalmente a la voluntad de Dios. なぜ神様の御心に完全に、従わなかったのかというのを、ということに、言い訳をしました。 Y a decir, no, estas ovejas, este ganado que hemos tomado es para sacrificarlo delante de Dios y hacer una ofrenda delante de Dios. この生き残った羊などは、神様に対する、燃える捧げ物として使うために、残したと言いました。 Y en el versículo 22 de 1 de Samuel 15 podemos ver las palabras del profeta contra este actuar de Saúl. で、第一サムエル記の、15章に、彼のその態度などが示されています。 Le dice, se complace tanto Dios en los sacrificios, en las ofrendas, como en hacer la voluntad, que se obedece a la voluntad de Dios. そして犠牲を伴い、神様の、その御心に従うということに、記されています。 Y luego le confirma diciendo, ciertamente el obedecer es mucho mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. そして、その失礼なことよりも、その、捧げ物よりも従順であるということが最も重要でありました。 Y luego podemos ver que en
daría una sentencia final que es contundente y nos deja ver cómo Dios percibe cuando no se obedece algo que está declarado estrictamente. ですから、その神様に従わなかったものに対してのその裁きなどが示されます。 Él dice, como pecado de adivinación es la rebelión. 占いの罪も反逆です。 Y como ídolos e idolatría, la obstinación. 偶像礼拝などの罪も。 Luego termina dando una palabra directa a Saúl, la consecuencia de todo, del haber desobedecido a todo el propósito de Dios. それに対してサウロはその神様の目的すべてに背いてしまったという様子です。 Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado a ti para que no seas ya más rey sobre Israel. 神様が命じられたことに対して、背いてしまったから彼はもう王ではなくなってしまったということです。 Y aquí podemos ver cómo Dios percibe cuando no se obedece su voluntad. ここには、神様の御心に応えなかった者の、結末が書かれています。 Para Él es una palabra fuerte, una obstinación, una rebeldía, es como idolatría cuando se tiene en poco su voluntad. もしその御心に応えずに、例えばその占いであったりとか、偶像礼拝などそれのに背いてしまったことを言われると、とても心を痛みます。 En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, versículos 3 al 6, podemos ver también otra forma de entender la voluntad de Dios sobre la obediencia. 第一ヨハネの手紙の2章の3節から6節まで読んでみると、その神様の御心に対する理解であったり、従順であることの、重要さを学ぶことができます。 Y nos dice que en eso vamos a conocer que alguien ama realmente a Dios, que alguien conoce realmente a Dios. ここには、誠に神様を愛している者のその様子などが書かれています。 Y Él declara que cuando guardamos su palabra, cuando guardamos sus mandamientos, ahí podemos decir realmente que conocemos a Dios. もし神様の戒めを守っているのであれば、本当の意味で神様を愛しています。 Y nos da una advertencia, aquel que dice que conoce a Dios y no guarda su palabra, dice que el tal es mentiroso. そして神様を愛していると言っているにもかかわらず、戒めを守らないのであれば、それは偽り者だと書かれています。 O sea que es una palabra fuerte, pero es algo que la Biblia nos enseña. Si alguien dice abiertamente conocer a Dios, pero no tiene en cuenta su palabra, la persona que declara esto está mintiendo. で、こういったことを言われてしまうととても強烈に感じてしまうんですが、もし、この御言葉の通りに、神様を愛しているにもかかわらず、もし従っていないのであれば、それを偽っている、その罪を犯してしまっているのです。 Nosotros debemos saber que la obediencia a Dios siempre va a traer bendición sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias. ですから神様に従うということは私たちに対する祝福、私たちの家族に対する祝福が与えられます。 Y que su palabra nunca es para llevarnos a mal, sino por el contrario, los límites y todo aquello que pone su palabra es con el fin de bendecirnos, protegernos, cuidarnos, como lo haría cualquier padre con su hijo que ama. ですから神様が語っていることは私たちに悪の道に導くのではなく私たちのためであって、そしてそのように、祝福にされていきます。愛されているからこそ、神様は私たちの父としての、子への愛情を示しています。 Por otra parte, el apóstol Juan dice, aquel que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. 使徒ヨハネも言っていたんですが、神様の戒めを守っているのであれば神様の愛を、示されています。掲示されます。 Porque aquel que dice que permanece en él debe andar como él anduvo en sus días. ですから神様に属しているのであれば神のように歩むべきだということが書かれています。 Con esto podemos concluir que aquella persona que realmente conoce a Dios lo vamos a saber por su forma de vivir, porque vive como Jesús vivía en sus días. ですからどのように生活を送るべきかということが示されています。主が、送ったその生活のように私たちも送らないといけません。 Buscando cumplir el propósito de Dios en su vida. 神様の御心を求めてそして果たすということです。 No es algo fácil, pero es algo que vale la pena en nuestras vidas. 決して簡単なことではありませんが、それをやる上のやりがいはあります。 Podemos pensar en cómo Jesús le costó su propia vida. で主イエス様でもやっぱり苦戦もしました。 Podemos ver cómo Jesús tuvo que llegar aún a la cruz. 本当に十字架行くまでの苦しみもありました。 Cómo Jesús tuvo que negarse a sus propios deseos cuando él no quería subir a la cruz a experimentar dolor. やはり十字架では痛みも伴いますので、できることならば、それが起こってほしくないという主イエス様の、気持ちもありました。 Sin embargo, lo hizo por llevar a cabo la voluntad de Dios en su vida y traer bendiciones
a todos aquellos que hoy nos podemos acercar a Jesús por medio de su sacrificio. ですが私たちが今受けている恵みのために、主は自分の身を犠牲にされ今があります。 Para terminar, podemos ver en Lucas también como en un momento el Señor le dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ルカの、福音書にも書かれてあるんですが、弟子たちに対して主よ主よと求めているのに私の戒めを守っていないじゃないかと言いました。 Podemos ver cómo si nosotros llamamos a Jesús, que es nuestro Señor, a Dios, que le amamos, le seguimos, le servimos, tenemos que demostrarlo, no con nuestras palabras, sino con nuestra forma de vivir. ですから私たちも主を求めているものとして、自分たちの、生活の送り方ではなく、どのようにその神様の御心を行っているのかということをよく考えて、主を求めないといけません。 Por eso en este día te invito a reflexionar y pensar que los planes de Dios para nuestras vidas siempre son buenos y son de bendición. ですから、自分自身のことをよく振り返って、神様の御心、目的は完璧であるということをよく考えましょう。 Aunque no entendamos el por qué someternos a la voluntad de Dios, debemos saber que como el Padre siempre busca el bien para sus hijos, Dios por medio de su palabra y de su voluntad, lo único que está buscando es nuestra prosperidad, nuestra bendición y nuestra vida abundante. 100% 神様の御心を理解できなくとも、親が、子に対するその幸せを願っているのと同じように、主は私たちの御言葉を通して私たちのためにたくさんのことを語ってくださっています。 Un fuerte abrazo y hasta la próxima. 強いハグをお送りします。ではまたお会いしましょう。